Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, Prodi P4. Baik, di sini saya akan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditentukan pada makul tafsir pendidikan, di mana ayatnya yang pertama menjelaskan tentang seruan membaca yang dijelaskan pada Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Adapun ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, adapun ayat yang menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar yang dijelaskan pada Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, kemudian Al-Imran 138 sampai 139, kemudian Az-Zariyat ayat 56, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru ba'da imanihim sumazdadu kufran tuqbala taubatahum wal ulaika hum mudallun. Innalladzina kafaru wa amatu wa hum kaffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi sahaban wa lawiftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Kemudian disambung dengan ayat 138 sampai 139. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul alawna in kuntum mu'minin. Kemudian disusul dengan ayat Az-Zariyat ayat 56, surat 56, yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar, yaitu surah Hud ayat 61 dan Al-Fat ayat
26, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud aqahum soliha qala ya qaumi budullah maslakum min ilaihin khairu wa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha wastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Al-Fat ayat 48, yaitu إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حامية جاهلية فأنزل الله سكينتهم على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Kemudian adapun ayat yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan ayat tentang kewajiban belajar mengajar, yang yaitu surah Al-Had ayat 41 dan At-Taubah ayat 122. Adapun yaitu surah At-Taubah yang berbunyi tentang wama kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Al-Had ayat 41, yaitu alladzina immakannahu fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur. Adapun ayat yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam, yaitu Quran surah Al-Imran ayat 138 sampai 139, kemudian disusul dengan surah Az-Zariyat ayat 56. Adapun Al-Imran yang berbunyi tentang hadza bayanun linnasi wa hudaw wa ma'idzatul limuttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul alawna in kuntum mu'minin. Surah Al-Had Surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun ayat yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam, yaitu Hud ayat 61, Al-Fat ayat 26, Al-Hajj ayat 41. Adapun ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhrahum soliha qala ya qaumi budullaha malakum min ilaihi khairu wa
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Al-Fat ayat 26, yaitu izza 'alal ladzina kafaru fi qulubihim hamiyatal jahiliyatin fa'azalallahu sakinatahum ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Adapun surah Al-Hajj ayat 41, yaitu allazina makanannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar wa ilallahi akibatul umur. Adapun ayat tentang pendidikan, adapun ayat yang menjelaskan tentang tentang subjek pendidikan Islam, yaitu Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, kemudian disusul dengan Al-Najm ayat 5 sampai 6. Adapun surah Ar-Rahman yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bi husban. Adapun An-Najm yaitu Bismillahirrahmanirrahim wan najmin idza hawa ma dalla saybukum wa ma qawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allahu syadidul quwa. Adapun ayat yang menjelaskan tentang pendidikan Islam pada ayat surah An-Nahl ayat 43 sampai 44, kemudian disusul dengan surah Al-Kahfi ayat 16. Adapun surah An-Nahl yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bis Al-Kahf yaitu adapun ayatnya yang berbunyi wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna ilallaha fahu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mirahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Quran surah At-Tahrim ayat 6, yaitu
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Kemudian Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 dan An-Nisa 1 ayat 170. Adapun ayat Asy-Syu'ara yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa anzir ashiratakal akrabin. Kemudian Quran surah An-Nisa ayat 170 yaitu Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna ilallahi ma fis samawati wal ard wa khanallahu aliman hakiman. Kemudian An-Nahl ayat 125 dan surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Kemudian surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177. Ibrahim yang kedua tadi Ibrahim ayat 24 sampai 25. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati waja'alilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muttaqin. Ibrahim ayat 24 sampai 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka sajaratin tayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti kulla binihim biiznihim rabbiha wa yadrubullahum amsalal linnasi la'allahum yatazakkarun. Kemudian Al-A'raf yaitu 176 sampai 177. Walau sina la rafanahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamas'alil qal in tahmil alaina yalhas aw tadruhu yalhas zalika masalul qawmil ladina kazzabu biayatina wa faqashil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a masani qawmul ladina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yuzlimun. Baik, itulah
hafalan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.